Yan, i-install na natin. Ito na yung yan, degree. Yan o. Yan. 150 na yan. 150, 60, at 110, 70. Tanggal natin 160, 60, 17. Same size, 110, 70. Install na natin. Wala, tingnan nyo guys. Ayan o. Pero 150 to Ayan o. 150, 60. Ito na siya. Front. Ayan. Tingnan natin.